देखाउनी को ना मूर्ख कुलांगार कोठियार कुआड जाउथलु कुआड बाडे हे जाउ तमे कुआड आसिलो आसिए कोइला के मु तो जाउची तब सकाळ सकाळ मुट्टा ऑफ कर दला रील्स करिया लेट होची तमे गला रील्स करिया रील्स ठीक है रील्स करी कोन हबो ओडिया चलचित्र रोल करिवु ना को रील्स रे तमे जानना लाइक मिलिबो ठीक है सब्सक्राइब मिलिबो शेयर मिलिबो कमेंट समझ गया तमे खे आउरी केते केते कथा अछि हां ताकु नेकी चाळे रे थोइबु सेवरा जो आसीबा ताकु नेकी चाळे रे थोइकी ता ऊपर बसिबु 7 वर्ष काल जाइकरी मुंबई रे रहिलु से सूता कळ रे जाहा त आइलु पइसा ओटे टंकाटे तो माने देखा नाही ता भीतर ओटे कोन आ करिबो ओटे डिजाइन माइप ओटे नै पळेल से हाथ कटा करी कटिंग करी शॉटिंग करी खाली बुलुछ तमे घर रे कोन करछो देखुछो पिंदिछो कोन ए गाउछाटे करछो ए शर्ट टे पिंचो पैंट देखो रॉकस्टार जैकेट टीटी मोबाइल कैमरा सब धर दे आ पैसा काई पैसा आज सकाळ जाई कि धान मुंडरे बिकी पैसा आंची 3100 टका देखि दबो माने धान मुंडरे धान बिकी पळी आइलेनी पैसा कोड मु तो पाइनी बेड़ा खराब मोर बेड़ा खराब मोरी बोपा सब एतिक सब कांड कारखाना सब करि काहा कहबी बोपा तो मोर दीटा बाहला गोटाय मार छुआ मु आ गोटाय मार छुआ तू बोपा ताला आरा पारी की पळेला जाऊ से तो भूल हैला से बुप्पा गुट्टे हां गोटे पतला गोटे बुंटा तमे गोटे कଳାटा मते गोटे गोराटा गोटे डेंगा गोटे बांगरा देखिलो गोटे बाप प्रोडक्ट दीटा खाऊ मोरी पाई तू बंची करी अछु आउ तो गोटे माइप नै आइ जे हाथ कटा ब्लाउज पिंदी करी खाली बुलुछ मु जाई पानी एमती मुहेरे हाथ देई कि आखि रे हाथ दे म आखि अंध होई गेलानी म केमिति बाट चालीबी तमे गोटे काम करनो घटना सटना ताको टे सिकोनु चश्मा पिंदुनो गोटे जगह दीटा चश्मा वेराइटी गोटे नळा गोटे कळा गोटे सोनाली सब काहे से बाजपटिया बेहियांक भलिया कथार्ता करछुआ अति गोटे बेटा ए सुन जा सियाड से काम ओरा सब सारे मु जाउची से लोक पुणी आसिलेनी ते सपटे पुणी बेंगळा सब बुलिबो तू जा हला मु जाउची बहुत लेट हैला तुम जा रील्स कर जरा बंद करबा ओहो की शीत होउची खरारे टिके पकेइची बोले देह करू छ इठे कोन बा देखा जाउनी तुमको मु बा चुट्टीटा गुंडौची चुट्टी कोने खरारे घर आगे रे बछि के सब लोक मु देखै कि देख मु चुट्टी कुंटेई होउची आ लोक देखिले कोन एमती हेई जाउची कइलो चुट्टी तो मको तो खरा पड़ीची बोली चुट्टी तुम जानिबा न भीतर ठंडा होउची शीत होउची बोली शीत होउची गोटे गरम हीटर टे लगे दउना बस के छाड़े से गोरु सेपटे खाई नाती सेपटे से मुंडिया लागि जंती हां से टोका गला कोड़े ताकू ता सहित राउ तम सहित राउ मणिच कोन करिवो हे हेइटी सुनो तमे बेकाटारे मो सहित गुजु होनी बुझिलो निजे गोटे कोन काम करछन मते एटी ठीक से चुट्टी कुंडे दउनांती किछि नै झगड़ा करिया मु आसीनी 18टा लोक लागि जन तांगा बेन रोसई फुसे करदा मु साडू बिल्लू रे आसे हां खाली तो रोसई करे को छी मु काई गली तमे काई अछ केटी कौ जन्म रे कोन पाप करथिली के जानी एमि जेडो हत्त भागा स्वामीटा को पाइची खाली सब बेले खाली मो ऊपर खाली गेरे खाली होउजंती मते शांति रे टिके चुट्टी कुंडे दउनांती रेडी हेबा को दउनांती किछि नै कोन करिबी मु चुकी खाली फैशन वाली चली तो बम्बे दिल्ली मबो चुकी गाल इले भाउछ तम हाथ कष्ट हो पारले ना कुंडे हो तो सब कर मु थाइते जेरो तमे केते भलो हमर भइता गोटे अछि से तो खाली कोळा खाली गेजे लो भाउज तमे भी बहुत भलो ओ माय गॉड एते भलो केबे हेलो हे जाइछि औ समिति ओहो अच्छा भाउज भाई तम कथा किछि बुझु ना बा एते सुंदर माइकेनाडा को गोटे पाइ के से किछि बुझु नांदे पूरा काटुटा जम्मा ए काटुटा ना कुंभीरटा से कुंभीर भी काटुटा किछि नै मोर मूल्य ही किछि नै ताको सामने काट हुंतु कुंभीर तम कथा न बुझले की दियासे बालोटी आसे से गोटे एते सुंदर माइकेनाडा पाइ के मेंटेन गोटे करि पारु नांदी सिया बिल रे खट्टी कोन ए तम भीतर खटिला सेना किछि हब्बो सेटा भी कथा भाउज कहना कोन खाइछ टी दियोर बाबू कोन कहबी आगे ठंडा फंडा होची ना हमडी बाहर को आसी टिके चुट्टी सुखई बोली आस्थिली केन देखु न मो गोइता मो ऊपर खाली गेरे पड़िले गरम कर देबी ना बा सुनो ना एबे चाय के टिके कोन जळखिया बनै खाइबी आ जदी कहइबो मो तम पई मध्ये बनै देबी केते बोल अरे गुटे काम करे तो जहा दरकार मते कहइबो ना ए मां हाँ होची ए दियोर बाबू सुनो तमे ना पळे जा मु साथे रोसे करी से पुणी आसी मो बड़ो भाईटा एत को घास मारुची सब बेले
ଶୁଣୁନ ତମେ ଏଇନା ପଳେଇ ଯାଅ। ତମ ଭାଇ କେତେବେଳେ ନଥିବେ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଦେବି। ତମେ ଆସିକି ମୋର କଥା ବୁଝ। ମୋ ପାନିଆଟା ଦେଇଦିଅ। ତମେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମନେ ପକେଇବ ମତେ। ହଁ ବାଏ। ଓହୋ କାମ କରି କରି ହାତ ପିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ତ ଗୋଟେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭାଉଜ 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 ହଉଛି। କେତେ କାମ କରିବ ମଣିଷ। ଆଲୋ ବାଜିବ ବାଜିବ ବାଜିବ। ଆରେ ବାଜିବ ତମେ ହିସାବରେ ଭାଇ ବୋହୁ ହବ। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ପାଖେ ଗଲେ ହନ୍ତାନି। ସିଏ ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡଉଛି ତମେ ଏପଟେ ଶୁକଉଛ। ଆଉ ଟିକେ ପାଖେଲେ ସିନା ହନ୍ତା। मला ପାଟଟା ପଡିଛି ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ତମର ଭାଇ ବୋହୁ ହବ ମୁଁ ସେଇଥିନେ ମୋ କହିବା କଥା ତମେ କଣ ଆଉ କୁଆଡେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ସେଠି ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଶୁକଉଛ। ଆଉ କୁଆଡେ ଶୁକାଶୁକି ନାହିଁ। मला ମୁଁ ଶୁକଉଛି ତମେ ଯାଉନ ଏପଟେ। ଆଉ ତମେ ପାଖ ତମ ଇଏ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଛୁଇଁଦେଲେ ପୁଣି ଏକା ଗୋବର ପାଣି ହଉଛୁ। ଆରେ ପାଖ ହଉନ ଯାଉନ। ଏମିତି କଣ নুଗୁରା ପାଖେଲେ ହଉଛି ସିନା ବା। ମଣିଷ ଯିବ। ଯାଉନ। ଯିବ নুଙ୍ଗୁରା ଲୋକଟା ଗୋଟେ। ହଁ নুଙ୍ଗୁରା। ମାଛ କୋ ଲାଗି ଥୁଆଇଛି ବିଲେଇ ଖାଇଦେଲେ নুଙ୍ଗୁରା। ଆହା ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍। ହଁ ମୁଁ ତ ଅଛି ଏଠି ଉଠେଇବାକୁ। କାଲି ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ପୁଣି ଆସିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅଛି ଉଠେଇବାକୁ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଆଜି ବାବୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଘର। ମିଠା 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 ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା। ଭାଉଜ ହେଇଠି। ଭାଉଜ ମୁଁ ଏଇଠି। ଭାଉଜ ସିଆଡେ। ତମେ ଏଇଠି ହଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଏଇଠି ସେଇଠି। ତମେ କୋଉଠି? ତମେ କୋଉଠି? କେତେ କେତେ ଡାକିଲିଣି ତମକୁ। ହଁ ମତେ ତ ଆଚ୍ଛା 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 ଟିକେ ବୁଲିଲ। रुको जरा। ବଢିଆ ଆଉ ଚଇନି ଚିକଣ ହେଇ ବୁଲୁଛ। ମୁଁ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢୀ ସେଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢୀ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ଏଇଠି। ଏ ଧନ ତମେ ଆସୁନ ଯିବା ମାର୍କେଟ। ଉପରେ ଆଣିଦେବି ତଳେ ଆଣିଦେବି ଭିତରେ ଆଣିଦେବି ବାହାରେ ଆଣିଦେବି। ଯିବା ଜୁଡିଓ କରିବା ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ହଁ ଜୁଡିଓ ନା ଫୁଡିଓ ଡେଲି ଡେଲି କସମ ଜୁଡିଓ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲୁଛ। ଆଉ ମୋର ଏଠି ଯୌବନ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଉ ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଖଟା ହେଇକି ସଢିଗଲାଣି। ଯୌବନ ଶୁଖି ଯାଉ रुको जरा। ସଢି ଯାଉ ଆସିଗଲା। ଲଙ୍କା ଯେତେ ଶୁଖେ ରାଗ ସେତେ ବଢେ। ସେ ଆମ୍ବ ଯେତେ ପାଚେ ଆମ୍ବ ସେତେ ସଢେ। ଆମ୍ବ ସଢିଯିବ ଆମ୍ବ ସଢା କରିଦବା। ଆମ୍ବ ସଢା ମାର୍କେଟରେ ବିକିଦବା। ହେଇଟି ତମ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ସେତିକି ଥାଉ ହେଲା। ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମ ଖଟା। ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା। କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। 7 ଦିନ ହବ ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି। ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ମୋର ଜୁଡିଓ ନେବେ ଜୁଡିଓ ନା ଫୁଡିଓ। मुझे एक पागल भर ला धन धन। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆହାହାହା, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଦେଖା ହବନି। ଆଉ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ବସିଛି। କହିଥିଲ ପା କାଳେ ଜୁଡିଓ ନବ ଜୁଡିଓ ନା ଫୁଡିଓ। ହଁ ଆଲୋ ଏଇ କଥା କହୁଛ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି। ଭାଉଜ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। 5,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲେ 2,500 ଟଙ୍କା ନିଜେ ରଖିଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଦେଲେ 2,500 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଭାଉଜ ଗୋଟେ କାମ କର ମତେ ମୋ ବାପ ଘରେ ଛାଡିଦିଅ ଆଉ ତମେ ସେ ଭାଉଜକୁ ବାହା ହେଇକି ରହିଯାଅ। ସତେ ଏମିତି କଣ ହବ? ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା। ଓହୋ ଏମିତି ହଅନ୍ତାନି। ଭାଉଜଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ବାହାଘର ହଅନ୍ତାନି। ଆମେ ଟିକେ ମିଶନ୍ତେ। ଓହୋ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଆମ ଆଡେ ଟିକେ ଆଉଜ ଆଉଜ କରିବା ମଉଜ ମଉଜ। ଆରେ ତମେ ଶୋଇବନି ନା କଣ? ହେଇଟି ତମେ ଶୋଇଥା ମତେ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ ଆଇଲାଣି। ହେଇଠି ତମେ ଏକ ନ ଯାଇ କେମିତି ଆସିଛ କହିଲ? ତ ମଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆସ। ଆଉ ଶୋଇ ପଡିବା ବା। ଯାଅ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଛି। ଯାଅ ଆସିଲେ ଡାକିଦେବ ହେଲା। ହେଇଠି ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ବା ତମକୁ? କେତେ ସମୟ ତମେ ଏକ ପଳେଇଲଣି? ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲ। ଭାଉଜ କଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି? ଆସିଲ ଯଦି ଖଟରେ ବସି ପଡ।
ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ପେନ୍ ହଉଛି, ଟିକେ ଦାବି ଦେଲ। ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଖାଲି ଦାବି ଦେଲ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଖୋଲିଦେଲ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ମଣିବାକୁ କହିଲେଣି। ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଏଇଠି ଶୁଣ ବା, ଏଇ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହଉଛି ମୋର ବହୁତ ଦରଜ। ମାଛୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲି, ଦାବି ଦେଲ ପେନ୍ ହଉଛି। ଭାଉଜ କଣ ଆଜି ପୁରା ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି। ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ଏଇଠି ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଏଇ ଆବାଜ ତ ମତେ ଶୁଣିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଦିହର ବାବୁ ତମେ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମ ଭାଇ ବୋଲି। ମତେ ବା ଡାକିଲ, ବସିବାକୁ କହିଲ, ମୋଡିବାକୁ କହିଲ, ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ। ଏ ମା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତମ ଭାଇ ବୋଲି। ଭାଇ ତ କାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାଚିସି ନେବାକୁ, ତମେ ଡାକିଲ, ମୁଁ ତାପରେ ତ ମୁଡୁଛି। ଦିହର ବାବୁ ଶୁଣ, ତମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳା। ଭାଇ ଆଇଲେ କଣ ନାଇଁ କଣ, ଜଲ୍ଦି ପଳା, ଏପଟେ ପଳା। হ্যাঁ কোন বিলেই ফিলি বজেছিল না কোন ହେଇଟି ତମେ ଏତେ ଗୁଡେ ଅବାଗିଆ ଲୋକ। କବାଟ ମେଲା କରିଦେଇ କେମିତି ତମେ ଏକ ଯାଇଛ ତ ସମ? ତମେ ଏକ ଯାଇଥିଲ ନା ଝଡା ହୋଇକ ଯାଇଥିଲ? ଓ ତମେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ? ଆରେ କିଏ ଭିତରେ ପଇଥିଲା କିଏ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲେ ସିନା ହବ? ହଁ ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ପରା ବସିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଗୋଧି ବସିଥିଲା। ତମେ କିଛି ନାହିଁ, କବାଟା ମୁଁ ଗଲି। ଆରେ ହଁ, ସାଣ୍ଟୁଆ କଣ ଏଇ ବେଡ ଦେଇକି ପଳେଇଲା? ଆରେ କବାଟା ମେଲା ଅଛି, ପାଖରେ ରୋଷେଇ ରୁମ ଅଛି, କେହି ନାଇଁ କେହି ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ। ତମେ କଣ ସାନ ଟାକା ଏପଟେ ଗଲା? ନା କରୁଛି ଯୋଉ ବାଟେ ଘର ସେଇ ବାଟେ ବନ୍ଧ କରିବନି ଏପଟ ସେପଟ। ସିଏ ଟୋକା ଯେମିତି କଣ ଯେମିତି ଲାଇସେନ୍ସ କଲା ବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ। ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢଶୁର କିଛି ଇଏ କରୁନି। ତମେ ତମ ଭାଇ କଥା ବୁଝିବ ନା, ତମେ ମୋ ଉପରେ କଣ ଏମିତି ଘେରେ ଘେରେ ହଉଛ ଯେ? ଅଜବ ଲୋକ ଗୋଟେ। ଏ ଶୁଣୁ 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 ଆଇଲା 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 ଦାକ୍ଷିଣୀ ଚାଲି ଏ କଣ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଚାଲିଛି ରାତି ଅଧିଆ କଣ କରୁଥିଲି? ମାଚିସି ମଶା କାମୁଡୁଥିଲେ, ମାଚିସିଟା ନବାକୁ ଆଇଥିଲି। ତ ପଥରେ ଲଗେଇ ଦଉନୁ ମାଚିସି। ସାଲା ତ କଣ ନିଦ ନେ ଆଖିରେ? ମଶା 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 କାମୁଡୁଥିଲେ। ମଶା କାମୁଡୁଛି? ତୁ ମତେ ବା ଏଇଠି କାମୁଡୁଛୁ। ସହି ଦଉନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା ନୁଣ୍ଡୁରୁ ସୁଣ୍ଡୁରୁ ହଉଛି। 21 ଛୁଆ ହେଇକି ଆଉ ଯା ବା। କଣ ଏମିତି ଆଉ କହୁଛ? କଣ? ମାଚିସ୍ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ ମାଚିସ୍ ଆଣିବା। ତମେ ଗୋଟେ ଫାଲତୁରେ ଗୋଟେ ସାନ ଟୋକା ଏମିତି କହୁଛ, ଦିଅର ଟୋକାକୁ। ନାଇଁ ତାକୁ ଗେଲ କରିବି। 21 ଛୁଆ ହେଇଛି ତ, ଛୁଆ ଗୋଟାଏ ହଉ। ହେଇଟି ତମର କେତେଟା ଛୁଆ ହେଲାନି? କେତେଟା ତମେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛ? ଓ ଆମର ସେଇ ପିଲାପିଲି ହେଲାନି ବୋଲି ତ ସାଣ୍ଟ ବାବୁ ବାହାଲି। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଛୁଆ ହେଇଯାନ୍ତା ସେଇଟା କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତା। ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଛାଡ, ତା ପୁଣି ମାଇକିନିଆ ମତେ କହୁଛି ନୁଙ୍ଗୁଡା। ଗୋଟେ ଦେଢଶୁରକୁ କହିବ ତା ମାଇକିନିଆ ନୁଙ୍ଗୁଡା। ଖାଲି ଛେଚି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବତା ଭଳିଆ ଥିଲା, ବେଳା ଭଲ। ହେଲା ଆଉ ତମେ ରାଗନି, ଚାଲ ଶୋଇପଡ, ରାତି ହେଲାଣି ବା। ହଁ ପୁଣି ସେଠି କଠିଲୁ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବେ କିଆ ସାଲା ନିଦ ନାହିଁ। ଯାଉଛୁ ନା ପୁଣି ଦିଆ ହେଇଛି। ଚାଲ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ସେଟା ପୁଣି କଟକ ଯିବି। ଶୁଅ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମ ଶୋଇପଡୁନ, କେତେ ଖାଲି ଭୋକ ବିଲେଇ ଯାଉଛି। ହେଟା ଯାଉଥିବ ନା ଟୋକା ଯାଉଛି କହୁଛି ବିଲେଇ ଗଲା। ହେଟା ଯାଉଛି। ଓହ ପ୍ରଭୁ, ଆରେ ତମର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ତମେ ଶୋଇଥା ମତେ ପୁଣି ଝାଡା ଲାଗେ। ଯାଅ ତମେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ। छी ପ୍ରଭୁ, छी କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ମୁତୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁତିବ ତ, ସେପଟେ ବାଥରୁମ କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆଜି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁତୁଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାଥରୁମ ହେଇଛି ସେ ବୋହୁ ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ ନା। ଆଉ ଛୁଆ ବେଳେ ମୁତୁଥିଲ ବୋଲି କଣ ଏବେ ବଡ ବେଳେ ମୁତିବ ଏଠି? କାଇଁ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଡେଲି କହୁଛି ମୁତ୍ରା ଗନ୍ଧ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ଚୋର ଧରା ପଡିଛି। କଣ ମୁଁ ଚୋର? ମୁଁ ଚୋର? ଏଠି ବାହାରେ ଆମେ ମୁତିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଚୋର କଣ ହେଲା? ହଉ ସକାଳ ହଉ, ମୁଁ ଆଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି
ସକାଳ ପାଇଲେ ମୁଁ ବି ତା କଥା ବୁଝିଦେବି। ସକାଳ ହଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସଫା କରିଦେବି। ଦୀପା ମୁଁ ବି କଥା ବୁଝିଦେବି। अरे ये की डिजाइन भाई बहू आसला के जानी पर दिन मत कहला नुंगुड़ा आज राति रे मत कहूँ चोर जाऊँ कि भाग्य मोर बुढ़ा गोइदा को बाई एते सुंदर मो माँ बापा मत जन्म करते केते सुंदर देखला बेले गोटे बुढ़ा गोइटा को बाहाइली भाभी सुंदर टका को बाहाई थांती आराम करथांती एस करथांती ए कळा मुंडिया डेंगाडा तो दांत एते लंबा किंतु चिक चिक टिके मारुची कि भाग्य मोर खुशी खबर यार बाबू ए मोर 150 क्विंटल धान बिक्री गला आज मो बैंक अकाउंट रे 4,65,000 क्रेडिट हे जी 4,65,000 ओ तेरे तो मजा तमे सुभद्रा योजना पैसा पाइछ मु धान बिका पैसा पाइछ ए तेरे जमी गला कोन करियो तम भाई आईफोन किन देबी आईफोन आउ ता सहित कोन तमको बुलेया को देबी ए मालो तुम मते नहीं दियो ठीक है तुम भाई तो मते क्वारे नहीं नंदी मु तम सहित दिबागुआ आउ जो प्रेम में आनिबा छुआ सब हे गला मो लकी सब भरी भरी सब रखी दे सजाड़ी के हम गोवा जाऊ छी केते सारा शॉपिंग करिबी केते खुश लागु छी मते हेलो हाँ है तम भाई सरे आ तुमको कहली 20 किलो चाउल से पकईदे गोबरा भाई तार ग्रोसरी दुकान सी दब बस्ताए चाउल तेमे आग पकईकि लोक आग खातु 2000 लोक अष्टमपुर खाइबे हौ है हौ रख 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 ए अरे ये कौन सज साज कौन हो कौन कर ए सब अलिया फलिया हेकी थिले बा मु सब सजाड़ी के रखी दउथिली शुण बा आज अष्टमपुरटा अच्छा तुम कौन यही ड्रेस पिंधि जीव ना कौन हां बा केन देखा जाउ छी कइलो मते ड्रेस रे हां बा बहु प्लेट देइथिले मते भाउजडी पिंधोली आ जदी गेलरे पिंधि छ अष्टमपुरी गला बेलू को साड़ी पिंधि जीव बहु पिला को कहबो से डिजाइन शर्ट पिंधि माने साड़ी पिंधि न इज्जत पळेबो हौ मम धन मु बहु पिला को कहबी मो भी कहबी और साड़ी हमें भलरे पिंधि के जीवा ठीक रही हां कहि जे मदनपुर से पंचाक न आसबे न आसले न आसबे आ कोन आउ आमे आमे 4-5 जन मिसिक ये करदबा हला हाउ 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 आ तुम आसो हला आले धन तमे केबे आसीबो अरे भोरु भोरु आसीबा तुम केते कहू तू पानी आर भोरु भोरु सुनो तमे कहू पाहांती रे सखाळे आसी बोले मते जदी रात्रि के जदी नेकी जीवो एमा गुठणी तुमु के नब मु बा तुमको तेतले आम घर को नेकी आसिली आम गाड़ी पूरा लीक हे गला तुमको जे नब ता गाड़ी लीक हे जीवो तुमु के नेबे नै मु नेबी हला ए तुम ये करो मु जाउ छाडे अष्टपुर मते बुनी के नेबे नै मते तो जण नै सर खाली मो शरीर इठी बाकी अछि मो मन प्राण आत्मा सब ताका सहित आउ से चले मु दियर हौ ए पानी तू तो जगह था मो लगे धरी जाउ छी खुशी बाय बाय ए धन हाँ मो बैग टा टिके आनिलो हाँ जाउची हेले बैग टा कोन करिवो जे नुआ अंडा बिजनेस स्टार्ट करछि तो से अंडा केमती अंडा कुकुड़ा कुकुड़ा छुआ अंडा छुआ केमिति हबो मु टिके बुझी दे के आसे हो हेले केबे आसीबो जे ए मु जाउछि बहुत जल्दी पळी आसीबी तमे निज जत्न नउतबो मु पई गली आ आसिली जा मो सामने बढ़िया बुद्धि आइला ना एथरा को अंडा बेपारटा जम्मेगी हबो हां गोज भी केते खुशी लागुची दियर बाबू आमे सतरे गोवा जाउचे ना बाउज प्रेम मीठा स्त्री प्रेम खटा जीवा गो आलिबा मीठा भाउज प्रेम मीठा बुझलु नरिया काली कीर्तन बुझलो बाकी रामपुर वाला सब करतले हौ तू जा डालमारे पानी पूरी तो एरा भारी भलो जा 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 पछरा में कथा था ब्रह्म स्वामीटा काली को जाई जे आज जाई अरे बहु पिला इठे बसिकरी भोरटारे इठे कांदुच अरे कोन हेछि टे खोलिकरी मते कुओ भाग्य फोटा जानिले भाई काली जाइथिले जे मो स्वामी अंडा व्यवसाय विषय बुझिबाकू हेले गोटे कार्ड देके जाइथिले से कार्ड को कॉल कला बेलू को कार्ड वाला कोची तुम स्वामी आसीनी माने तमे से कार्ड नंबर रे फोन कलो सिए कहउछिन इठे से आसीनी तले टोका गला कोडा
ଆଉ ତମେ ଏଇଠି ଭୋରଟାରେ ଏଠି ବସ ଗୋଟା ଅସୁବିଧା କଥା ନୁହଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବିବେ ଆଉ ତମେ ଯାଉନ ଘରେ ନାନୀ କହିବ ଟିକେ ଚା ଫା ବସେଇଦବ ଟିକେ ପିଆ ପିଇ କରିବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖୁନ ଭାଇ ଘର ପୁରା ମୁକୁଳା ଚାବି ଫାବି ଧରିକି ବସିଛି ନାନୀ ବି ନାହାନ୍ତି ନାନୀ ନାହିଁ ଟିକେ ରହିଥା ତା ମାନେ